گاڑیوں کی حفاظت کی خصوصیات۔ اس موڈیول میں آپ گاڑی کی حفاظتی خصوصیات کے بارے میں جانیں گے جو حادثے کی صورت میں ڈرائیوروں اور مسافروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آئیے پہلے سڑک حادثات کی اعداد و شمار پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ روڈ سیفٹی سے متعلق عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق ہر سال سڑک پر ٹریفک حادثات دنیا بھر میں تقریباً 1.3 ملین افراد کی موت کا نتیجہ بنتے ہیں۔ 20 سے 50 ملین افراد کو غیر مہلک چوٹیں آتی ہیں۔ سڑک پر ہونے والے تمام اموات اور زخمیوں میں سے نصف سے زیادہ سڑک کے کمزور استعمال کرنے والے جیسے پیدل چلنے والے، سائیکل سوار اور موٹر سائیکل سوار اور ان کے مسافر شامل ہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات میں سڑک ٹریفک کے زخمیوں کی تعداد اور اموات کی شرح فی 1 لاکھ عام آبادی سے زیادہ ہے۔ گاڑیوں کی حفاظتی خصوصیات کے استعمال سے ان اعداد و شمار کو کم کیا جا سکتا ہے۔ گاڑیوں کی حفاظتی خصوصیات حادثات کے دوران ڈرائیوروں اور مسافروں کو محفوظ رکھنے میں مدد کرتی ہیں۔ یہ ہیں سیٹ بیلٹ، ایئر بیگ، ہیڈ ریسٹرینٹ، چائلڈ ریسٹرینٹ سسٹم۔ گاڑیوں کے ماڈل اور اقسام کے لحاظ سے گاڑیوں میں مزید حفاظتی خصوصیات بھی دستیاب ہیں۔ آگے بڑھنے کے لیے اگلا پر کلک کریں۔ آئیے نا ہم حفاظتی خصوصیات میں سے ہر ایک کے بارے میں جانیں۔ سیٹ بیلٹ کسی بھی گاڑی میں بنیادی حفاظتی خصوصیت ہے، لہٰذا گاڑی کے تمام مسافروں کے لیے ضروری ہے کہ اگلی اور پچھلی دونوں نشستوں پر اسے پہنیں۔ سیٹ بیلٹ کو زیادہ سے زیادہ تحفظ فراہم کرنے کے لیے جسم کی ہڈیوں کی ساخت اور کمر، سینے اور کندھے پر پہننے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ گاڑی میں سوار افراد کو یقینی بنانا چاہیے کہ سیٹ بیلٹ مڑا ہوا نہیں ہے، مضبوطی سے ایڈجسٹ کیا گیا ہے اور صرف ایک فرد کو روک رہا ہے۔ سیٹ بیلٹ پہننے کے فوائد یہ ہیں کہ یہ حادثے کے وقت گاڑی کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں، اور اسے نہ پہننے کا خطرہ یہ ہے کہ ڈرائیور سٹیئرنگ وہیل اور گاڑی کا کنٹرول کھو سکتا ہے کیونکہ اس کا جسم حرکت میں آ جاتا ہے۔ اسے پہننے سے سڑک حادثات میں ہلاکتوں کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، جبکہ اسے نہ پہننے سے گاڑی کے اندر موجود افراد کے ایک دوسرے سے ٹکرا جانے کی وجہ سے شدید چوٹیں اور ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ جب باندھا جاتا ہے تو وہ مسافروں کو محفوظ طریقے سے سیٹ پر ایک جگہ پر رکھتا ہے اور گاڑی سے مسافروں کو باہر گرنے سے روکتا ہے۔ اگر نہ پہنا جائے تو ڈرائیور اور مسافروں کو شدید اور تیز رفتار حادثات میں گاڑی سے باہر نکلنے کا امکان ہو سکتا ہے، جس سے ہلاکتیں یا شدید زخم آ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، طویل یا مختصر سفر سے قطع نظر ہر سفر کے دوران سیٹ بیلٹ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے اگلا پر کلک کریں۔ ایئر بیگ کو سپلیمنٹل ریسٹرینٹ سسٹم یا SRS ایئر بیگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر بالغوں کے لیے حفاظتی آلہ ہے اور یہ گاڑی کے اندر نصب ہوتا ہے۔ یہ ڈرائیور یا مسافر کو سپورٹ یا کشن فراہم کرنے کے لیے تصادم کی صورت میں تیزی سے پھولتا یا کھل جاتا ہے۔ یہ کسی شخص پر تصادم کے اثرات کو کم کرتا ہے اور اسے اسٹیئرنگ وہیل، ونڈ سکرین یا گاڑی کے کسی دوسرے بغیر پیڈ والے حصے سے ٹکرانے سے بچاتا ہے۔ ایئر بیگز بہت تیزی سے کھلتے ہیں، لہٰذا اپنے بہترین تحفظ کے لیے ہمیشہ سیٹ بیلٹ کا استعمال کریں۔ اسٹیئرنگ وہیل کو اپنے سینے کی طرف ایڈجسٹ کریں تاکہ ایئر بیگ براہ راست آپ کے سر یا چہرے پر نہ کھلے اور یہ آپ کے سینے اور اسٹیئرنگ وہیل کے درمیان کشن فراہم کرے۔ اسٹیئرنگ وہیل کے زیادہ قریب نہ بیٹھیں۔ یاد رکھیں، ایئر بیگ مکمل طور پر تبھی مؤثر ہوتے ہیں جب انہیں سیٹ بیلٹ کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ آگے بڑھنے کے لیے اگلا پر کلک کریں۔ گاڑی کے حادثے کے لگنے والی چوٹ کی سب سے عام اقسام میں سے ایک گردن کی چوٹ یا وپلیش کی چوٹ ہے۔ اس قسم کی چوٹ کو روکا جا سکتا ہے اگر ہیڈ ریسٹرینٹ کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جائے۔
हेड रेस्ट्रेंट को सर की नकलो हरकत के कंट्रोल करने और हादसे की सूरत में सर को हिफाजत और मदद फराहम करने के लिए डिजाइन किया गया है। आमतौर पर पीछे से लगने वाली टक्कर जैसे हादसात में आपके बेहतरीन तहफ्फुज के लिए हमेशा इस बात को यकीनी बनाएं कि हेड रिस्ट्रेंट को मुनासिब तरीके से एडजस्ट किया गया है। इस बात को यकीनी बनाएं कि हेड रिस्ट्रेंट कानों या आंखों के साथ सीध में है या बराबर है। अपने सर और हेड रिस्ट्रेंट के दरमियान 4 से 5 इंच का फासला रखें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। ड्राइवर न सिर्फ अपनी हिफाजत का जिम्मेदार है बल्कि अपनी गाड़ी में सवार अफराद की हिफाजत का भी जिम्मेदार है। अगर गाड़ी में बच्चे हैं तो उनके लिए बेहतरीन तहफ्फुज चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम है, जिसे चाइल्ड सीट भी कहा जाता है। बच्चों की नशिस्तें गाड़ी के हादसों के दौरान बच्चे को चोट लगने और हलाकतों के खतरे को कम कर सकती हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में ज्यादातर बच्चे चाइल्ड सीटों पर सफर नहीं करते। सड़क ट्रैफिक हादसात में हलाक होने वाले तकरीबन 50% बच्चे सीट बेल्ट के बगैर थे। एक जिम्मेदार वालिदैन होने के नाते आपको अपने बच्चों के लिए चाइल्ड सीट का इस्तेमाल करना चाहिए, यहां तक कि मुख्तसर फासले का सफर भी करते हुए और बच्चे की उम्र और साइज के लिहाज से मुनासिब चाइल्ड सीट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। बच्चों की नशिस्तों की 4 इकसाम हैं। शीरखार बच्चे की सीट, चाइल्ड सीट, बूस्टर सीट, बूस्टर कुशन। आइए हर किस्म के चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम के बारे में जानें। शीरखार बच्चों की नशिस्तें, जैसे पिछली तरफ वाली या बच्चों की नशिस्त भी कहा जाता है, 12 माह या 65 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक के बच्चों के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। यह सीट पीछे की तरफ रखी गई जाती है, यानी सफर की समत के मुखालिफ, क्योंकि बच्चों को गाड़ी में सफर के दौरान इजाफी मदद की जरूरत होती है। बच्चों के सर भारी होते हैं और उनकी गर्दनें हादसे की ताकत को बर्दाश्त करने के लिए मजबूत नहीं होती। एक महफूज पट्टी के साथ पीछे की तरफ वाली सीट बच्चे की गर्दन को सहारा देगी और अचानक रुकने या हादसे में बच्चे की हिफाजत में मदद करती है, क्योंकि ये क्रैश फोर्स को पूरी कमर, गर्दन और सर पर तकसीम करती है और इसके किसी एक हिस्से पर दबाव को कम करती है। चाइल्ड सीट को सामने वाली सीट के नाम से भी जाना जाता है और ये 1 से 4 साल की उम्र के बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है, जिसका वजन 9 किलो से 18 किलो और ऊंचाई 65 से 95 सेंटीमीटर होती है। इस सीट को सफर की समत का सामना करते हुए आगे रखना जरूरी है। बूस्टर सीट, ये सीट 4 से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए, जिनका वजन 15 किलोग्राम से 25 किलोग्राम के दरमियान और ऊंचाई 95 से 125 सेंटीमीटर के दरमियान हो। ये एक आम सीट है जो बच्चे को आम या बालिग सीट बेल्ट इस्तेमाल करने की इजाजत देती है। इसका मकसद बच्चे को इस तरह की पोजीशन में रखना है कि सीट बेल्ट का सही इस्तेमाल हो और उसे गोद और कंधे पर रखा जाए। बूस्टर कुशन 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनका वजन 22 से 36 किलोग्राम और ऊंचाई 125 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। बूस्टर कुशन को बालिग सीट बेल्ट को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए बच्चे की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है और वो उस वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं जब बच्चा अपने जिस्म के बढ़ने की वजह से बूस्टर सीट पर ज्यादा फिट या आरामदेह नहीं होता है। याद रखें, तमाम किस्म की चाइल्ड सीट गाड़ी की पिछली सीट पर लगाई जानी चाहिए, क्योंकि सामने वाले मुसाफिर का एयर बैग किसी हादसे की सूरत में बच्चे को लग सकता है और उसे जख्मी कर सकता है। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। मजीद ये कि छोटे बच्चे अमूमन अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में फितरतन मुतजस्सुस होते हैं और वो गाड़ी के बाहर के मनाजिर की तरफ मुतवज्जे होते हैं। वो इसके नताइज को समझे बगैर चलती गाड़ी के दरवाजे और खिड़कियों को खोलने की कोशिश करते हैं। इसलिए बच्चों को महफूज रखने के लिए जब वो गाड़ी में हो तो हमेशा अकबी दरवाजों में चाइल्ड लॉक का इस्तेमाल करें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। यह हमें इस मॉड्यूल के इख्तिताम तक पहुंचाता है। आइए आपने जो कुछ सीखा है इसे दोबारा देखें।
गाड़ियों की हिफाजत की खसूसियात के इस कोर्स में आपने सीखा गाड़ियों की हिफाजत की खसूसियात जैसे सीट बेल्ट, एयर बैग, हेड रेस्ट्रेंट और बच्चों की हिफाजत का निजाम। जिस तरह से इन हिफाजती खसूसियात में से हर एक हादसे के दौरान मौत और संगीन चोट के खतरे को कम करती है, इन हिफाजती खसूसियात में से हर एक को यकीनी बनाने का तरीका बेहतरीन तहफ्फुज़ के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। इस मॉड्यूल में बयान करदा मवाद की बुनियाद पर आपको दर्ज झैल 4 सवालात के जवाबात देने की जरूरत है। पास करने के लिए आपको 75% या इससे ज्यादा स्कोर करने होंगे और इस मॉड्यूल को मुकम्मल के तौर पर निशान जद करना होगा। टेस्ट शुरू करने के लिए शुरू करें पर क्लिक करें। मुबारक हो, आपने अपने इल्म का इम्तिहान कामयाबी से पास कर लिया है। अगले मॉड्यूल पर जाने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें।